देखो देह भल ना बोली जाइए साक्षीफल जाइए मेडिसिन आनले तब देखो समस्ते आज रुटी तो बाबा तो काटी सराई सारे माछ कटा हम। समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मैं स्वागत करছি आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग को मु आशा करছি आपण माने बहुत भल थे आम भी एमती भलरे अच्छु एबे तो सकाळ हो जाइए सब काम सरलाणी सब काम सरकी पिला माने खाइले एपटे भी रुटी हेरिका कली रुटी खाइले रुटी चाहा भजा होता तापर हूँ चुली जलुची ये मुझे भात बसई देती आपने देखिपे ये भात बसईदी तापर हूँ आज पखाड़ खाया इच्छा है मुझे जाऊँगी पखाड़ खाई बोली मुझे पखाड़ बाड़ी देती आपने देखिपे ये पखाड़ पखाड़ भात को आउ बायण पोड़ा आलू कोबी भजा होता जीवा पखाड़ खाइबा समस्ते खाई सारे खाई समस्त जेजा कम जी कलनी मुझे खाईदे पुणी गोटे भात बस पुणी भात हो पुणी दीपर रोसई करी आमती तो चलती कम सब पखाड़ भात बाड़ी देती ये बड़ पुओ भी खाई जाइए संकुड़ी पड़ता मुझे नहीं पखाड़ आयण पोड़ा आपटे आलू कोबी भजा होता एपट तो देखुए सब तो थुआई चुली पाखे सब पानी भी फुटेक थोड़ी बड़ पुअर टे दरकार पानी फुटा तार ठंडा जेहेतु होती तो भात बस आप देखिपे ए चलते खाई कम लगी आज जेहेतु शनिवार छुट्टी होती आयुष ए सांग मान सहित आसुँच छुट्टी गला बे छुट्टी गला सुगा जाऊनी हाँ बा कहलु आयुष पूरा बैग पकई कम आसीगले घर को गोटे गोटे पत्र को भी आसीगला आयुष गंजी उल्ले को मत कहते टेकी दिव गंजीटा टे ऊपर को एमती टिका देखो आयुष सैकल माने सांगे सांगे आसु स्कूल रू सैकल धरिक बाहर पड़े टे बुलवाई है तो अभी देखो समस्ते बाबा माछ के 700 के माछ काटे व्यस्त तो बाबा तो काटी सराई सारे माछ कटा हम काटी दे दूटी दुकान बंद कर देना टाइम देसी माछ भजा ए कौन माछ भजा हो अच्छा हाँ पखाड़ माछ भजा खिया हम आलू भजा थी माछ भजा भात हाँ मु हसुची बोली तू भावना मु हसुची है तू भावना मु हसुची तू 11 से बुलुची एक वीडियो बंद करे तो बाटे वीडियो बंद करे वीडियो जाई तू पड़े क्या भावना मु खाते खा एक वीडियो बंद करे वीडियो बना तो कौन भाई हाथ देखो तू गाधे बुना नहीं केतरा टाइम हेलानी को केतरा टाइम हेलानी 1:30 हां 1:30 टाइम हेलानी मैंने गाधे तो टाइम नहीं हाथ एमती दिया कान धरिक बसु तो को आ भूल करबिनी आसिकी गाधे की खाइबी करबी कंधरी बसु कंधरी बसु तो मैं जेडी जे गाधेली तो लंका हिनी बाडे खाइना जानछो माने 11 गोटे पिला आसलानी स्कूल रे शनिवार माने सांगे सांगे बैग थोई देकी जाइछे ता सहित जाइकरी माने गाधेबू
କି ଖାଇବୁ ପାଣି ଗରମ କରି ଥୋଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇକି ପାଣି ଗାଧେଇଲା ହଁ ତୁ ଗାଧେଇବୁ କି କ'ଣ ବୋଲି ତୁ ଯାଇଛୁ କେଡ଼େ ଦୂର ସେ ପଳଉଛି ଖସିକି ନା ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ମମି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା? କ'ଣ ଦେଶୀ ମାଛ ନା କ'ଣ? ପକେଇ ଦେଇଛୁ ନା? ପିସ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଆଉ ସାଧା ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସେ ଉଠା ଚୁଲିରେ ବସିଦେ ଆଉ ପାଣି ହେଇନି ବେଶୀ ଗରମ ହେଇନା। ହଁ ତ ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ଖାଇକି ଉଠି ସାରିଲୁଣି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ମମିର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଉ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ହେଲା ମାଛ ବେସର। ପାଠ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ସାନକୁ ଖାଇବନି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବନି ହଁ ହେଲା ସିଏ କହିଲା ଅଣ୍ଡା କରିବାକୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଆସିକି ହେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ତ ଆଜି ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଟମାଟୋ ଚକଟା ହେଇଛି ଆଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି କାଶ ହେଉଛି ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠି ବଜାର ଗଲେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା କାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କାଶକୁ ମାନେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ ମାନେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନା ନାଇଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଜୋରେ କଥା କହିଲ ଜୋରେ କଥା କହୁନ ତମ ତଣ୍ଟିଟା କେମିତି ସୁଗା ହେଉଛି ଜୋରେ କଥା ମାନେ ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ କାଶ ହେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବସି ଶିଖିବୁଛ ଖାଇସାରିଲା ମାତ୍ରକେ ମାନେ ଝାଳ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଜାଳ କାଢ଼ିଦେବୁ ନା ନହେଲେ ଜାଳ ଟିକେ କାଢ଼ିଦିଅ ରଡ଼ ହେଇଥିଲା ତ ବୋଉ ଆଣିକି ଖୋଜି ଯେମିତି ଜାଳ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଉଛି ଶୁଖିକି ନିଆଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଖାରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ନିଆଁ ଅଛି କେତେ ଜୋର ନିଆଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଏଇନା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଖାପି ସରିଗଲା ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବସିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲାଣି ନା ମାନେ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପାଇଁକା ହେଲା ବାଗେଇକି ଦିଅ ନହେଲେ ସେପଟୁ ଆଉ କୁକୁର ଏନେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇ କୁକୁରଟା ହେଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଉ ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଆମେ ଏଇ ଆରି ଆଖି ସେଦିନ ଦେଖିକି ଆମେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଦିନ ନା ଆଇସ ହଁ ହଁ ବା ସେଇ ଏଇଠିକିନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଦେଖିବି ଏଇନା ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏଇଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭିତରେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିନି ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଯୋଡ଼େ ଆୟୁଷ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବାରିପଟେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତା ମା ଏଇଠି ଖାଉଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁକା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁକା ଏଇଠି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଆଗେ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ହେଲା।